This is my vlog. For today's video is hakot today. This is a coconut. So morioryo ini sa buotan mga guys. Inihad ko maambog. Manok ka ini laukdo. Dito ko mani, so busawan dit kalinan. Mga mani. Ini manday ko sakad. Guys, antangi sa kabits. At timbang ikat 35 kilos. Ini ka maambog, imat 15 kilos. Imat 30 mandad ini guys. So, iday mo, bayan ni, moriori mo. Kakawam boss ini. Sanggat-sanggat bumhon. Ida sa dumad baot, ida sa upaw, indos pa. Wow!